Ayan o, Boy 2 versus Boy Vlogs. Raider versus Sniper. Friendly game lang, maliit na pustahan lang. Ayan sila Marbs. 100 daw, 100. 100 pesos lang. Ayan na. Wife and daughter to walk around Davao even during the darkness of the night. If they go home unmolested, if they come home safe and sound, if they come home happy from where they were, using the streets of Davao City, that is the Brad, mao ni karon ang ilang trabaho karon hapon. Kay mula ka pamatong panday karon bato sa kwan sa Lixibo. Nano Purman gikan Aris, papa oh. Awas ako. mao ning buhaton karon sa imong papa. Duha na ka adlaw ni ba, grabe ang singot. Ako lang ngayon luoy ni Brad. Maulaw man pud ni siya mga yuwa sa ako ang singil kay siyempre dili man ni ako ka imuha man ni. Ligasyon nimo ni. Selena bio format lo movito para betul betul mixer uni mo kopi to hello evento ta onolan mo sandata kumuher sumite ako mudi sini so ni bong tu sok tu ala bus tu tinda jenalan by this part Ay mga pre. Karong buntaga tanawon sa nato atong kuan karon. Tirada na pod. Tirada na pod ta kuan